Kitokyinige county nebo Uasin Gishu ole en kasarta netesetai kolonye matab bolotet en emet mising ko en kasarta netokyingei emet lewenisiet neo nenyone nebo kenyitab 2027 kokakomach Kipkorir Ngetich ne inendet koborchingei imandab kipkosobe en serikalitab emoni koipchi kakwautik chekimen kandoikab bolotet chekonu ng'alalet nekiiwechin kokon musmusetab kalyet en emet. Sirinyan Cherotich Korir kongeten kaunotok ak logoindab logoiwechu. Kisame biikab emet konai kole uchaguzi konyone baada nebo kenyisiek 5 kuyemwae katiba nebo Kenya. Kesame yeng'alaldos viongozi kosame kurayat kokas chitugul akikochi chitugul nafas kong'alal. Kondochin Kipkorir Ngetich ne ine koborchingei imandab kipkosobei ko ng'alalutik chekonu musmusetab kalyet komuch kowech kibagenge ak kalyet eng emet. Iman ko kwa barak ng'alekab bolotet ako kwa barak ng'alekab kabeiset nebunu ng'alalutik cheng'alali viongozi. Ko netai kemoche kewekyi kongoi serikali eng hatua nekoib asikosikyi kenam inendet MP nebo Murkoini John Kakusha eng ng'alek chekong'alal amu ng'alek chekong'alal kokonu toiyet eng emet. Kimoche kemwochi kora serikali kelechi ng'alek chekong'alal MP notok ko strategy anan chobutik chechobei mkubwa nebo chamaitab DCP kole sikosikyi kenam MPs chekokoek asikomwa kole kinyalilech. Ko nguno moche konai serikali kora kole makat koib hatua nekim nebo ng'atutiet asikomasikyi koboisie kora bichu ng'oliondonotok eng ng'alekab siasa. Akesame kora wanasiasa yeng'alaldos ak wananchi kong'ololji ng'alek chebo chomyet ak kibagenge. Kuyemwae president kole moche biikab Kenya tugul komeng'is koek biik agenge akonyor atebet nekararan nebo kalyet. Kemoche kesom koistoegei ng'alalutik cheimuch kobel emet. Kimoche kora kesom minister nenyon nebo kalyet kelechi matakochang'a ng'alek, ngochang'a kakwautik cheibei asikosikyi kikochi bichu kerkong'et neyamegei nebo ng'atutik ing haraka kotom kong'em emet mising. Shukuru Mheshimiwa Rais kwa yale ambayo tulikuwa tukiyazungumza. Watu wa North Rift wanahitajia usaidizi kwa sababu ya janga la ukame walilolipata. Mheshimiwa Rais jana akiwa katika kanisa akalikubali hili na akasema atatoa usaidizi serikali yake kwa kadiri watakavyoweza kuwasaidia wakulima wa North Rift. Kwa sababu ya hilo isiwe kila siku ni kulaumu, wakati mwingine pia ni kushukuru kwa yale ambayo rais ametega sikio na kuyachukulia na kuyapa kipaumbele mazungumzo tuliokuwa tumeyazungumza. Engomastanyi nebo ng'echeret eng katuiyetab kee nebo dinitab Islamic Murot Katam nebo Rift Valley Sheikh Abubakar Bini ko kaboibochi ine afisekab ripsetab kalyet eng kakwautik chekoipchi mbunge nebo kot neking'ate ng'atutik nebo Mkuruweini John Kagusha kosubkei ak ng'alalutik chebo musmusetab kalyet. Kwanza tunapongeza kitengo chenye kukabiliana na maneno ya uchochezi kuchukua hatua ya kumshika huyu mbunge kwa sababu ya lugha ya uchochezi alizozitoa. Ushauri wetu na ombi letu kwa serikali yetu, inapofanya jukumu hili kuwe na uadilifu. Iwe ni kila atakayetoa maneno ya uchochezi akabiliwe kulingana na sharia. Isiwe aliyetoa matamshi haya ni upande fulani anaadhibiwa, kisha upande fulani ikitoa matamshi kama hayo anaachiliwa. Hili ni kulipeleka taifa katika hali ambayo kwamba itakoyo si mzuri. Kwa hivyo mwanzo huu ni mzuri, lakini usiishie hapa. Usonge mbele. Kila atakayetukua maneno ya uchochezi, maneno ya matusi, maneno ya madharau, maneno ya kejeli, maneno ya kudharau kabila nyingine, atukuliwe sharia kulingana na sharia ya nchi inavyosema. Hakuna mtu yoyote mkubwa kuliko katiba yetu. Hakuna mtu yoyote ako juu ya sharia. Kwa hivyo hili tumelipongeza. Usisitizo wetu lisikomee hapo. Eng kasarta neko kokiketestai kebaorionji kandoikab bolotet kokonu ng'alalet notok nekonu ng'oyondit. Ako notok konyolu kenam ichek ak keipchi kerkong'et nekim. Kong'etegei nganasetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu. Logoiwekab emet chebo Asai TV Kenya. Kainenyu ko Cherotich Korir.